الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم सबसे पहले कुदरतुल्लाह इब्न मोहम्मद को फिर वो खड़े हो जाइएगा अब्दुल्लाह कुदरतुल्लाह इब्न मोहम्मद को फिर खड़े हो जाइए मौजूद उसके बाद अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद असलम नबी वो खड़े हो जाइए सामने जल्दी आ जाइए